उकार में हमने दौले दौले शामिल है हमने जो गेटा त्रिपुरा ले हामबाय ते अबलिया गुलो 2 नং महनपुरनि Bumagrai uglopo Bumagrai uglopo Bumagrai uglopo Bisipya mai bepte agre phane rono khabai khubai la thogo Bisipya gora zaipya dia agre phane khabai khubai la thogo Bumagrai uglopo Bumagrai uglopo Pramathai uglopo Pramathai uglopo Pramathai uglopo Le bai uglopo Bai tie bai uglopo Bubagrake 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 Bai photo na photo dawar bai सबसे हम लंबा है Dara kol jani वो पार्टी ने बुसक फाकिया तिने तम न oro fry total family কত এখানে কয়টা সেটা কিন্তু যা 44 to এরম ভাই দাঁড়ান हिया खाइबा 3 भामुतिया विधानसभा केंद्र हो चिनी और चुनुका और आदिवासी हिंदुस्तानी भाईरक ताई चिनी त्रिपुरा सारक गोबां मा नुखुं 54 फैमिली प्राय 150 नि ऊपर भोटार्स दिनै चिनी म त्रिपुरा म थानो अर्थात ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नि 54 क्राक खाया बागै जों बाय दिनै थानसां फाइया जों दिनै बरंग लामसका बनि बागै बेलाखाना हामबाय मारो कारण जों नुखा म बीजेपी आईपीएफ तिनी जुट नि 4.5 बছर म एलाकाओ कोनो उन्नति इंगलिया बेकार बेकार न एकटा प्राइमारी न तमने बनो सुइपार पर्यंत कोनो केबनो चाकरी जागलिया बहु बीए पास एमए पास ताको बेकार तंगो ठीक अमाहाय और जे आदुरनि चा बागान हाय गोबां मा चा बागान तंगो चा बागान नि जे श्रमिक रंनि जे बुंनि मजदूर ता तमने गाय आबो बाहायनो सुनुका आगिनि जे 175 आबो बालिया অথচ বুইনিনাগো সামু খাইকাই 500 টাকা হাজিরা আর অর খাইকাই 175 টাকা হাজিরা রেগানি 340 টাকা নানি কক বরংস তাও রেগানি যে 212 টাকা মানে তাও 258 টাকা টাকা তাওনি বাগৈ 158 টাকা 158 টাকা বাইছে দুই বেলা কামা খাইও দুই বেলা ফটোমা বুজাগো অমা হাইকাই বরংনি जोंजा লামা হামলিয়া তৈ কरै অরনি বড়রক কোনো ফ্যাসিলিটি গনি তাওনে বড় হাসপাতালে কোনো সুযোগ সুবিধা মাইয়া এবং অরনি যারা জুমিয়া তংনে রক বড় কোনো সুযোগ সুবিধা মালিয়া অবন বড় সাইমান কাছে একমাত্র অসমস্যা ওয়াইসাবাই সমাধান খাইমানা একাই একমাত্র বুবাগ্রানো গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড ও ত্রিপুরা ল্যান্ড খাবাই খুববাই খাইयै বড় সমর্থন খাইयै তিনি বড় বড় ফাইকা আবনি লগে লগে তিনি আর চিনি ভীম কর্মকার সহায় বড় মিথ্যা মামলা কেস খাইজাকা অমাহাই গোবাং मा খাইজাকা তিনি যারা বিজেপি খাইনে রক সিপিএম খাইনে রক বা আইপিএফ থেকে বড় পর্যন্ত সাজাগলিয়া নির্দোষ বরং রম রমই জেল তলাং না বরং কালচার বা আমাই কি একা রাজ্য চলিমান নাই অবনব অনেক বড় নাসলে জাগাই তিনি ভীম কর্মকারনি লগিও কর্মকার কোন ওয়ানজি কর্মকারিয়া বচিনি হিন্দুস্তানি বাইছে অমাহাই কাই যত চিনি पार्टियों तीन जॉइन करसिन मो पार्टिया मंखा मुथांजांनानै लामानि लामासि अमनि बुमुनो थानसा जतन फाइनाय निनि हिंदुस्तानी बो मणिपुरी बो निनि तावने बो मुस्लिम बो जरा आदि बांगाली बो थानसा फाइनाय कारण अरनि बरनो मा मुथांनाय
অরনি আদি বরক ন মথাংনা বাগৈ जों যতন থানচাংনাই बामुटिया एसेम्बली कन्स्टिट्युन्सी एबा बुजंगनगर वाकिनगर शम्भुराम एडीसी विलेज और सिनी सारिक जराव कैसे पांडानी बिसिंगती और 43 फैमिलीज नि एप्रॉक्स 140 वोटर्स तिनी तिप्रामथानी 54 फैमिलीज नि 140 एप्रॉक्स वोटर्स जॉइनिंग रिफाइका बरक समाइतां फाइका बुबाग्रानो अग्रेल ट्रिबलेन डिमानो जतन बरक थानसाकै बसकां सालो अग्रेल ट्रिबलेन चबावो कप्लाय खैने हनै बदलनिफ्राय बरक मैक्सिमम बीजेपी सीपीआईएम কোনো বিজেপি নিকে কোনো আদং রক आदं रक आसुक्रि लोकल लीडरशिप प्राइमरी लीडरशिप मान बसकां सालगो बन्दे हाके तांबो तांग रखायनाय मने बागै र नाइदि सिनी थानाय जे चंगमारी नरक शिव जे बाबुराम सातनामी बंगनी जतन बरक एकी ट्राइब न बरक आदिवासी अंशनि बरक न लुकुरक न बरक बसिनी लगिरना हनै बुबाग्रा न लगिरना हनै अग्रेल तिरबलेन बरक सपोर्ट खै सिनी थानचन चबानो सपोर्ट खै बरक बसिनी थानचन चबाव फाइ बुबाग्रा न कप्लाय खैने हनै दिनी जॉइनिंग पान्ड जॉइनिंग खैके बरक बुसकांगब जे बीसी इलेक्शन हन्दी बा बुसकांते कटर चंगमारियो हन्दी बरक बुबाग्रा नै लगियन दंनाय बरक बुबाग्रा नि उक्लुक्तिखे बरक फान कब्रा खै बनो बुसकां साल कप्लाय खैने बुबाग्रा